الحبابة مثلا اسماء زفلاون مرحبا يسون أرزات مغربة إسنات مرحبا يسون تديانت بوساقيت تديانت بوساقيت مثلا أدنى نظرة فطاس تمسين بالك أدنى نهضر تمزوروت ديال الوقت دا إمد بارن تمور تفوق سن ولد عباس نوكذا حمدوي حياة تزنكا ذي الشرق ذي الغرب باش قنعان مكيد نونيت زينا شركة ناس القوة ذي الفرنقة ديال الحون 23 نوفمبر ديال الوقت دا لي ديسكور نسان يتوقف لسوا نسان خطر تسين ولا يعني سيدي ديسكور الكتورال وسعنا لا وسعنا المعنى وسعنا لا اتصل دينا نبالك وتسكنا رزال وقاد يزندسلنا وسلعنا لا مستخممن وقاد نيز ندسن الجان ايضا ديال الوقت جات مثلنا مكيد يرمينا السنه الفرنسا يقبل باش هذه ساعدي لا كونفونسيون كي قال سا كونفونسيون الجيرو فرونسيس دونتريد جوديسيال معاونه نينا الشرع قالت سنت مولاقي وقاد يدي يكتبها تمثل قلنا يعني بالك لا كونفونسيون كي تاعنا طاس امد بونتموت نادي فرنسا تحميت هنا ديال نيمينيتي مازمادنا حصانه امد انا قيد تموت فرنسا ديال الوقت كي انا مثلا لوزين قال يدنا بوجو فتحنا كاديش ديال الغرب زين زارون قال فتح بوجو احمد ويحيى انك وقد الخرم قراني داوي هذه نقص الشوماج دي مصور ديال تمورتنا طاشيك تواني بالك تمثل تاكات مثلا تمثل كوكو شد جالست ان دارون دي فرنسا ان دارون دي تمورتنا لي كونفونسيون يا كان المسفامه كتمسفام جالسون انواع اكستفتنت المؤامريه سي كي بروفيت لي كونفونسيون كاين لي بروجي كي خدمنا كيتمورتنا سي سميروميين وقيت مثلا نهضر مثل تاكي يمكن نهضر عندي لي حاله لا كومبان الكتورال عندنا وكراي مسناون كراي قداشنا كذا ساتي تدفق تما غنسن هذه اللي حاله كندير شاشه كتمورتنا غاد في دوغا اهيل بوساكس الفرحه مقران نكذا يمتنا فرحه تاعي ذا مسناو ذا مسايق لانه كودي سيت زار ثمانه سي فرحه الزوفلاك السلام عليكم يمتنا فرحات انا مغربي كانت مرحبا سي فرحات يعطيك الصحه مثل هذا كي الناس تم زود كان مثلا نهضر في لا كونفونسيون كي هضرنا في الاسطوره الجزائريين سينيان سنقاد 2016 ترى السينا الى ابروفي مزما دينا لا كونفونسيون كي شنو هذا لا كونفونسيون تاع كذا كي تصيد دينا ستون سورت ديمونيتي يمد بون تمورتنا ديت مورت فرنسا مالاش عن كذا غفلنا كذا اين عنانا الشرع تموريا كي هضرت ستون كونفونسيون تستافد في الناس الجزائر حاجه لهاني تمورتنا Mais pas spécialement. La Guinée, on n'a pas entendu parler des responsables qui a eu des problèmes judiciaires en France. La convention en Guinée nous parle sur le harcèlement judiciaire, يعني sur des responsables en poste, oui, ils ont un poste en France. C'est un mort qui nous a dit les responsables, ils ne sont pas harcelés au plan judiciaire dans un pays quelconque. À travers le genre d'immunité à Guinée, c'est qu'il y a des poursuites. Donc, manifestement, il y a des poursuites qui sont des mais la convention, c'est avec un volet, c'est un autre volet avec les pour l'entraide judiciaire, l'échange d'informations. Une convention, nous avons le droit à double sens, mais je ne connais pas un sens unique. L'échange d'informations, il peut se faire dans l'autre sens. Nous bloquer des informations sur des affaires liées, par exemple, des ressortissants français comme victimes, je ne dirais pas comme coupables. Dans une affaire où un ressortissant français est impliqué, d'une manière ou d'une autre, même comme victime. Avec la convention, il y a bloquer les fichiers, les données. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est pas de voyage, c'est un volet l'immunité pour les responsables. Jusqu'à présent, tous les responsables arabes et africains, ils ont une immunité tant qu'ils sont responsables. Vraiment, là, il y a illégal. La justice française, elle a intenté quelque chose contre un chef d'État quelconque. بصح مثلا فرحت يعني مثلا فرحت تاكي تورا لي كونفونسيون تي كذا كي على كل واحد شنو كونفونسيون 62 وبعدين زائل هاي راتيفيين في درنسي 2016 اوكي هضرنا في مدبر نتمور في الناغي قلنا سور بلاص دي فرنسا يا راه تي ميونيتي نعاونون اين عنان مسعان يغفر لنا كان لا جوستيس بصح شو الفائده فرنسا اش يخدم هكا فرنسا الامور نتي كذا كي بارابور الجزائر ما تستفد من صغورنا كاين يعني بيرسونيلمون شاكين يوم السفر يعني سي لا جوستيس الجيريان يساون
le pouvoir et la souveraineté de poursuivre toutes les parties algériennes, quel que soit le degré de puissance, pour des délits bien précis. Mais comme nous connaissons la justice algérienne, nous connaissons donc il a fallu, pour certains, s'assurer que la justice française, et spécialement française bien sûr, parce que je serais étonné qu'il puisse signer un truc pareil avec la justice britannique et américaine, la justice anglo-saxonne ne raisonne pas de cette manière. Donc il n'y a aucune chance que les Américains restent dans une histoire pareille. Que la justice française, ça veut dire à 90% de France. Seulement le problème, c'est que la Convention en Guinée, elle porte sur les responsables en poste. Elle ne porte pas sur les responsables qui auront perdu leur poste. Et donc, ça pose un problème aussi. Ce n'est pas éternel comme une unité. Et que si les mettons à la française, ça veut dire que tu n'as plus de poste. Donc, ça ne tient pas la route comme logique. بصح سي مثلا فرحتنا الجهه نظن ان يعني بالك فرنسا تستافد عطاس الجزائر لي بروجي كي رونوت ولا بوجو عطاس لي بروجي يعني يخدمنا كلي زانفيستيسمون دراتي كذا كذا تسود الفايده مورتنا نزرا بالك يروم نستافدن بصح يمكن دينا احمد يحيى بارابور باغ اكزومبل لوز ناقين البوجو ان كذا سيت اون بون نوفال تنقص الشوماج داويه الشمطه صور دي مورتنا شنو مكتوره دي بروجي مي كذاك. C'est une très 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 bonne nouvelle, peut-être pour lui. Mais c'est à lui de le prouver. Il une usine avec 120 millions d'euros. Et bien, chez Koul, c'est quoi ça de apporter l'équivalent, il y a les 25 000 véhicules. L'équivalent minimal de 500 millions d'euros de kits de véhicules. Et bien, chaque semaine, il y a la moitié du salaire sur le parce que les salaires à Guinée sont assistés par le ministère du Travail, par la même, l'Agence nationale de l'emploi. Mais ils sont chez alors c'est une très bonne affaire à Guinée, parce que pour moi, pour 120 millions d'euros d'investissement et 500 millions d'euros d'importation annuelle, il y a moyen de créer peut-être plus de 2000 emplois plus intéressants, plus sûrs, et sans aucune partie étrangère. بصح سي فرحات يعني نزرا لي جزمتي كذا كيف فتح دي المروك فتح دي ثمور النظام هذا سي لا ميم شوز كيف اين نستافد المروك كنا نستافد نكوني سي دي بروجي ما الا نكوني اتقرض سي با دي بروجي نكون نستافد الكونترا نخسر اش مي فتح دي لوزينات كمتي كذا دي المروك ثمور النظام ما الا ما موجود هذا خسر ده. Ce n'est strictement pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir avec le modèle marocain, le modèle turco-russe. Avec des usines de fabrication et de montage automobile. La coque, elle est conçue sur place. Elle est pratiquement découpée, soudée et peinte sur place. Le tissu de la sous-traitance, ils jouent les constructeurs. Le Maroc a toujours été une sorte de tissu de PMI, PME. Ça a des avantages comparatifs en matière de fiscalité, de main-d'œuvre, de réglementation des exportations. Donc, les sous-traitants, mais surtout, l'Espagne, le France et tout, le Maroc, là où ils se trouvent. Donc, le tissu il ne viendra pas pour 25 000 à 40 000 véhicules. À moins de 150 000 véhicules du même modèle, ce n'est pas la peine que de donc ça n'a rien à voir. C'est des projets c'est des gigantesques hangars payés très cher pour faire du camouflage pour un montage vraiment superficiel et pour une vente en hors taxe, mais plus cher que la vente en TTC des concessionnaires. Voilà le modèle algérien de Guinée. جوستومون اشمي يعني الفرق اشمي نكون الجزائر نسمح باش نكشف دون دي بروجي د فرنسا اون ديزافونتاج مازال هاد النهاية مورتنا بارابور الماروك باغ اكزومبل نوني اوثن باش هذا ونا استافدون سي لي بروجي مي كذاك اش مين كوني الخلافه كي ماشي من ثمانية قلت انا ميت مورتي ولو باش هذا هو انفستيسور مورتي لي حوايجك نتاع يروح دونك سي لوي كي في لي ميور بروبوزيسيون يربح حوايجك تشوفي بور ريزون بور اون اوتر تبدا سي كونديسيون دونك نتعمل في دي بروبوزيسيون على فرنسا داك كشيني قبل nous ne sommes pas un pays attractif pour les investissements sérieux.
Par contre, nous sommes un pays attractif pour la filouterie en tout genre. Et M. Hacha France, parce que maintenant, les mêmes projets, même les Allemands qui sont réputés être sérieux, sont impliqués dans les mêmes projets avec le même schéma, la même combien. Les Coréens du Sud aussi, donc je ne vois pas le Guinéen. Parce que la Guinée, effectivement, le premier constructeur européen, c'est Renault, mais M. Hacha France, c'est qui la Guinée. D'ailleurs, pourquoi Peugeot il a traîné pendant 2 ans? Du moment que c'est pour s'inscrire pratiquement dans le même schéma, avec les mêmes projections, les mêmes conditions, parce que Peugeot ne va pas accepter des chemins de ça avec des conditions qu'on n'applique pas aux autres. Il n'y a pas de raison que Volkswagen a Hyundai un petit bricolé, un garage avec génération avec Peugeot, sérieusement. Du moment que vous allez vous allez lui imposer les mêmes conditions, ça veut dire lui offrir les mêmes facilités. Pas de droit de douane, pas de taxes, pas d'impôts, pratiquement rien. Une aide sur les salaires. Il va être un parce qu'il y a d'autres considérations. Parce que certainement, c'est un crédit associé. Je ne dis pas, mais je peux jouer du ouvert. C'est pas la peine de droit. Ce n'est pas une logique d'État, une logique d'investissement d'État. Et les Européens, ou tu es là en tant qu'État. Il y a des opportunités provisoires. C'est des combines qui dépassent la logique d'État. Donc, le Kounéman, il des combines à Guinée, ou Asmit Foukouli, ou Barakalouise. اسي فرحات يعني وقاعد يتسوى كذا من امد برناقي يمكن دينا شي دي بروجي زماد ناس دي بروجي سابوتاج يعني وتسوينا الخير تموتنا وكذا قلت تبعنا فريدا هذا وقاعد يتسوى كام كثوره كومون بو كونسيدري مدانا كي لي ريسبونسابل كاس كفان الخرافت مورتنا غام كيتقارن يعني دابري لا لوجيك كي لاناليز كينيك نا ils sont incompétents وسانا رفريد نظن سي السول شوما الا قد داود لي انفستيسور كي ما هني داود الا الفو دوني دي كونسيسيون الا تسمح شي الحقيقي الا قد تخسر شي طاح باش نداو ما كنت انا نلقى في نابورت كال كونديسيون ما ماشي درجه سي با لا بان دونك في الهبه بجيني دروشن moi c'est pas moi de répondre à cette question. La réponse normalement, mais c'est un mélange de tout. Il y a une partie de filouterie, il y a une partie d'incompétence à bureaucratique, il y a une partie de tiers-mondiste, c'est un mélange de tous les vies que l'humanité a refusé ailleurs. Ça va de l'incompétence jusqu'à la mauvaise foi. دوغال بالك تمستنا ناس فرحات وكذا والدينا المينيستا كذا مس عبد الرحمن الروايه وكذا المينيستا فينونس هناك يعني هناك كان ميديسيتورا ماذا 2020 يعني مازال نسوا كيصور سيفيزامون باش عندنا الماكله باش عندنا القوطي الجزائريا المين تيتولي 2020 زماننا وظن ما 26 مليار دولار كوم ريزيرف يعني سيناتورا من بعد هذا عام ربيع ملتاوي هضره لي بريفيزيون هكا شي ورطن كشمن يعني سي لوجيك يعني ولا كي بالك المعقول سي قال ما تسوى مثلا 2020 لاني صوردين زمالتنا الماكله اللي تزالين بلا ما نروح على ثمينه بلا ما نسلف هذه صوردين سي فرا يعني حق ربنا بنيدو كل وهمه effectivement ما ندخل على حساب سبتمبر قيمه 202 مليار دولار. Bien sûr, avec une petite rallonge, il y a la perte de change et les gains de change, parce que ça a des dollars. Ça a plusieurs devises. Donc, les devises, ça coûte les réserves de cher, mais la liste, c'est chouette les réserves. L'euro, il y en a chouette, il y en a 10%, donc ça s'est répercuté sur le niveau des réserves en dollars. Mais grosso modo, même si 20 milliards de dollars ils sont verts, effectivement, avec à peu près 20 milliards de dollars en 2020. Et maintenant, chaque fois 20 milliards, on fait 26, je ne sais pas comment il a fait ses comptes. Alors qu'il y a la loi de finances qu'ils ont présenté, l'avant-projet de loi de finances, et il y a 47 milliards pour 2020, mais 26. Je ne sais pas pourquoi il a changé son chiffre. C'est un avant-projet lourd, donc il y a plus de dollars pour 2020, dans le document qu'il a présenté à l'Assemblée. الحاجه النظام وبديني يخرجوا ما نبضر $0 باش يروح المحسوبه لا ثانيه اسود في النور اتفوني يخرجوا تنسى شكار نقدر يعني هذا نزيد كنتشن دي مرض مونطو
Parce que les devises elles ne servent pas seulement à acheter à manger, elles servent à donner une valeur au dinar. Alors, quand j'entends un ministre des Finances parler comme ça, je me demande d'intégrer la comptabilité. Parce que لو كان تنقص لي ريزيرف دو شونج كل سكوات على حساب لا لوجيك كاين تاع 20 مليار دي دولار. سي هنا فعلا ديفيسيت بيدجيتير واش نصرف داوود دريمن. السيستم بريمير تاع كل سكوات 30 مليار. Quand on additionne l'augmentation de la masse en dinars pour la diviser sur la diminution de la masse en dollars, il faudra combien de dinars à Guinée? Parce que le dinar, la valeur elle est basée strictement sur le dollar en absence de production interne. Il n'y a rien. D'ailleurs, نديروا حامين ساكنين ونتاعش واش عندنا وين ما شانتش. فما دير يثمر ساكنين واش شانتش. Mais ça c'est grave. Quand quelqu'un, un ministre des Finances, discute en tant que trésorier, on dirait qu'il est le trésorier d'un club. C'est pas intelligent. Moi, j'ai demandé à un ministère de l'économie avec un ministère de la planification, c'est pas par hasard, parce que l'Algérie n'a pas d'économie, on n'a pas besoin de comptables, les comptables ça court les rues. Et nous avons un expert comptable privé qui peut être ministre parce qu'il est plus compétent en matière de comptabilité. Mais l'Algérie n'a pas besoin d'un comptable, elle a besoin d'une vision économique. Je suis خدمي l'industrie ماشي دي فو بروجي دي بيدون باش خدمي لاغريكولتور ماشي دي بروجي نديرهم بيدون خدمني الصحراء تساوي 5 كيلو البطاطا يزاريك مام با برودوير لا مواتي بوين يخدم واد تشوف sans aucun apport étranger. Donc, tant que nous n'avons pas de projet sérieux avec des gens sérieux, tant qu'on n'a pas un plan économique, on sait que je نخدم شو غنبنوا شو غنهود شو غنزنزر الخارج شو غنشداقين. Cette histoire de réserve de change, franchement, c'est comique. C'est pas la peine d'avoir tout un ministère avec 3 000 employés à l'intérieur. L'avion. Et après, on bat. C'est le crash, De toute façon, الجزائر على كل حال تصل لزون كازم كي تبعنا كلا سني pour تمورا est-ce qu'ils sont un haut risque pour les investissements يعني الجزائر اللي toujours دي الخانه اللي هو ريسك بور انفستير تموت نادره مش كتصلوا يمكن ناكشيني مدبرنا كينا لي زاناليز مدبرنا كينا لي كومونتير مدبرنا كي بالك سا انكوراج با لي انفستيسمون كي سا انكوراج با ميم لي زونكازم كاع اكسن سي لي ريسك كي او ريسك بور لي انفستيسمون او ريسك باش يونا دي سيسيون هذا كريم كي باسي inaperçu. Au moment où la commission mixte algéro-française se réunit, au moment où le Premier ministre annonce comme un grand exploit l'arrivée de Peugeot pour vendre cet aqua en hors-tax, la COFAS, qui est pratiquement l'agence française de notation, d'assurance crédit, c'est elle qui garantit le crédit extérieur de toutes les banques françaises. Elle nous a noté à la dernière catégorie, la C, à très haut risque. Vous voulez la notation, ce n'est pas une notation politique, elle a des effets financier. Par exemple, si on essaie de lever un crédit d'investissement, si un investisseur français essaie lui-même de lever des crédits immenses pour les injecter dans un investissement extérieur, il devra payer le plus haut taux d'assurance crédit. En les années 90, l'assurance crédit sur l'Algérie, la COFAS la tenait à 9% du projet. Ça veut dire la prime d'assurance c'était 9% du crédit. Qu'est-ce que c'est que 9% d'un crédit d'1 milliard de dollars? Donc on se retrouve avec notre cher partenaire, la COFAS, elle sert les vices. Parce qu'ils ont besoin d'autres concessions. Alors qu'il y a d'autres agences, par exemple, les Espagnols qui ont l'ACC, et l'ACC, les années 90, elle a plus garanti de crédit sur l'Algérie que la COFAS. Mais n'empêche que ce n'est pas la même notation. Malgré que le pays, effectivement, c'est un pays à risque. Mais, politiquement parlant, les Espagnols n'ont pas essayé de faire pression. Alors, même dans le Sahel, la Guinée, je dis, اللي تكنيكي هو كيقارن باللي واحد هذا انفيستي حمل فيها مرتجين كلهم قريب ذات مثلا ومن بعد لو ميم جور l'agence d'assurance de crédit extérieur, une certaine note, à la plus mauvaise note. Même pratiquement derrière l'Égypte.
ماشي الخسر وين اللي جبت انا ريان. تمثلتنا انك مثلا فرحت مو شغلي في هذا دابا الكاس هذا شطاف فين انا الراسون ديالك د فرنسا ناين انا تدمسا لا كومباني الكتورال كي زاقلنا ترون بلان كومباني الكتورال تفرينا 23 نوفمبر يمدبر تموت هناك قلنا راه سول التيران باش سينا قنعنا كذو داكشي اقليك ذي الجزائر اقليك سول التيران امكتورا داني لا رياكسيون بوكدود بارابور ثريناكي اسكو هي تجاوب اسكو هي سويفي مثلا نسلون لي بروجي يكفر نسرتيتنا سوا لي تاع لا روبوزيسيون هويات هاد راي سون كونسيرني شي عندي تفرانيناكي مثلا فرحات انا مثلا ابليوي كنت شويه مثلا اللي فابيسي اللي مينيسيبال وتولينا لا لي شيف دو بارتي وتابعنا لا لي ديسكور شيفانا لي بارتي خاطر لا بيسي سي اون جيستيون ديريكت ماشي بالبوليتيك. يكون اذا جيني باغ اكزومبل ندرس كان يدار بيضاء طفل ويزا حنون لي تروسكيست يعني ديس كي نيا با ان سول سوسياليست ديك سي تو دي ليبيرو باسكو تعال لي ميليتون دونك تخدمني لي فلوس انا راه بارتي دونك قدامك بارتي مي الشعب وزني ولا باللي خدعان تنهضو يوالا ديكات ديال خصو شاكيني نسريف الى بي بي سي غرام لي كومبيتون بوتيت مستميت نسرب سي تو هاد الحوايج البلديه باسكو البلديه سي اوتر شوز كو لا ديبيتاسيون لا بوبولاسيون elle sent que la gestion directe du quotidien elle se fait dans les APC. Donc quelle que soit la couleur du parti ni متشكله على فيرني بعدي ما تسقفني كرا لا تيت اولا يعني مزوره هي الداتا تسميها عجبنك العباد وانا باللي يعجبنا سنه انتليكتويال ما انا غادفر في الاسم غادي نفوتينا في لا ليست ما وانا باللي نزوره هذا اللي سميتني عجبنا انا اللي درت ما بالي ما لي ديسكور لي شيف دو بارتي هكاك تولد ولد عباس المديه ودي روح هذاك ميتينغ انا ما بالي انا وين الشيف وبارتيني وبينك شنو اللي بغينا نصرف. دونك وي هي سي لا ميم شوز نقول ويزا حنا نروح هذا خمسه في ايران براتيكمون لا سال شوريت واحد السويد دبوي سي با لا بال دار تدار. دونك لي شيف دو بارتي لي زوبيري سون فيش رويالمون il va y avoir peut-être un peu plus de votants pour les APC que pour les députation. Pourquoi? Parce que les APC nous اختيارهم des têtes en dehors de toute coloration idéologique mais politique. على حسب بغينا يفهم في لازم لا فيل نسن غير العرش نسن مي سينو pour ce qui est du volet politique je crois que la population se fiche royalement de la différence en ce moment en Algérie entre un islamiste et un communiste. parce que tu vois là سنين ولا 30 سنه انت تتفرج ديك تنظر باللي ما لا ديسيون لي دوك اللي يجيستني غادا دي فيلميست تلميذك مثلا فرحت تعطيك الصحة في مغرقات في كذا مثلا فرحتي تعالى وقال مسنود هذا مساء إيديو سنة سي قالوا كنا سيل زير ثم ناخذ تنمير ثم قراتي مثلا هذا ديغا أنا نلقى وسين مثلا كريم كبير وكذا مغنى هذا مغنى سمحتي قالوا كنا سيل زير ثم ناخذ كريم كبير زوج فليكس معاكم زوج السلام عليكم من فاسك كريم تم زود كان مثلا في ذوق وكذا سوا شوف كيف مثلا فرحتي تعالى في فرينا 23 نوفمبر نعطي فرانين انا رسالتي ترى هضرنا يتقطوا ولا على كل حال في السانكيام موندا ولا الزوايا ساونا السانكيام موندا ولد عباس هنا كما الا ماشي بوتفليقه يعني زرا انواع هذه ليله فلان الكونديدا سي فلان سميت نغلاف مزو ويحيى نسينا كما الا يسفد ديما زبوت فليقان كاينو تسفد غامانو يعني يا اون بوسيبيليتي سانكيام موندا شي نمكتو يعني un discours درست un discours populiste juste pour de la hina قدو ils sont sérieux quand même l'option du 5e mandat تلا والزمالة تسيلي. Bien sûr, c'est une option qui est sur la table. C'est-à-dire c'est parmi les scénarios qui sont discutés. Donc c'est pas exclu qu'il y ait un 5e mandat. Seulement, ça demeure toujours tributaire de l'évolution de l'état de santé du président. C'est-à-dire, c'est une inconnue. C'est une inconnue, même y compris pour le régime. C'est-à-dire, ce pas des gens
qui peuvent prévoir comment l'état de santé du président va évoluer. Mais la façon de parler, de dire que le FLN il est là, il aura son candidat, on est prêt pour le 5e mandat dans les plans de sonde qu'on envoie de temps en temps à travers les Mouhafada qui appellent à un 5e mandat, c'est une façon aussi de dire, une façon de neutraliser les éventuels, c'est-à-dire ceux qui ont des ambitions. D'ailleurs, la réponse numérique, c'est une façon aussi de rassurer un peu les gens qui le soupçonnent de lui, il a des ambitions. C'est une façon de leur dire que les mails se présentent c'est une option comme tant d'autres. justement سيك مثلا كريم كبير لوبسيون كتقال شنو تقال شنو اوبسيون في الطفله هضرنا في اللاس هضر خاطر ودو فناريه ونمس فهمنا كل باش تتسفدن ويا با نوم دو كونسونسيس مازما دينير نا خاطر فالتي تسفدن خاطر ولا نكذوذ لا رياكسيون بكذوذ ولا باغ اكزومبل لي ميتينغ كاس في 500,000 هاد الساده تاع قدو زرمي بانو هذا الشاف فلان دونك واش لعنا راه وانا نكذوذ بالك مازما دنيا غير على النيفو دونك كنخمنا شو سنيه وانا ثلاث سبان نظن ماشي مي طفنا فري ذاكي مالغري 4 سنين كوما موتن ولا لا تصلي كريتيك الدنيا تاكلت ولا سنه ضبط الجزائر ديالي حاله هيك. Pour de mon point de vue, c'est lié à la personnalité du président. C'est quelqu'un que, pour les gens qui le connaissent, qui ont écrit sur lui, c'est des gens qui le décrivent comme quelqu'un qui est prêt à porter sur le pouvoir. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à lâcher. Et puis, ceux qui ont prospéré dans le système qui a été érigé autour de lui depuis son arrivée, c'est-à-dire que c'est des gens, c'est pas facile, la situation les arrange. Donc, il n'y a pas de raison pour eux de chercher à changer à partir du moment où ils considèrent que ça marche. Donc, c'est beaucoup plus lié à la personnalité du président. Mais après ça, certainement qu'il y a peut-être des clans qui voient que le pays ne peut pas encore se payer le luxe de fonctionner de la même manière. Ils cherchent à trouver peut-être un candidat, mais il me semble qu'ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un à même de constituer une alternative. نغالط مثلا كريم كبير تمثلت بوساكين هضرت في الكونترا كاين سميت لا كونفونسيون كي ارجيرو فرونسيز قناص دونتريد جوديسيال مسجل سينا فرونسي السنيات يمسفهم في الناس باش تساعدين تصدي نانم كعفوا مثلا فرحتي تاع لي زواليكي ديناك يعني دونون نوني خدمنا كي سي بور بروتيجي كرا يمدبرون ولو يعني وسال المعنى خاطر الجزائر جامي فرنسا جامي تحكميون اون بوست جامي تحكميون يعني الشرعيه 12 ونساو ميم طون اون بوست وقيت انا وقدني اون بوست بصح الجاني اظن نولي بروجي كي خدم يرومين دي تمورتنا دي بروجي بالك فرنسا كان يستافدون باغ اكزومبل وكي بوجو كي ويحيى يهضروا دي الميتيكي خدم وسنه كي دي لا غرف تمورت هناك وكيست ان بروجي ديال خليت مورتنا داوي صور دينا اللي نقص الشوماج جانا نظن فرحتي تاع لي ستان اكسبير فينونسي هناك الكونترير هناك الجزائر خسران باش تخصص الصور ديال باش تفتحن اللوز هناكي يعني مش كنقول لا رولاسيون فرانكو الجيريان دي لي كونفونسيون تي كذاكي كي بروفيت يعني الامور كم تي كذاك سي كريم الجزائر فرنسا دي سين تو الموند بروفيت فرنسا كان بروفيتين نكون ونسال الحاجه يعني بور امبوزي نوتر C'est toujours donnant, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis que, c'est-à-dire bon, tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'il y a un organisme qui met en place des relations assez spéciales. Et donc souvent les tenants du régime, même dans les années 90, on a vu le chef différent, le deuxième tour, comment ça a créé le froid. On se rappelle de l'incident de New York entre Zerouel et Jacques Chirac. C'est-à-dire il y avait toujours ce souci dans les affaires qui concernent l'Algérie. Il y a toujours ce regard de la France qui est pris en considération. Depuis un certain moment, il y a d'autres facteurs, notamment sur le plan économique. C'est-à-dire le régime essaie d'avoir le soutien à travers justement des opportunités offertes aux entreprises françaises. Nous, la Alstom Vera, même qui était au bord de la faillite, ce qu'on a des marchés en Algérie, notamment les بصح مثلا كريم يعني
مش كتصدق مثلا فرحة تاعي يعني ستان كونستا كوم ما يسقراح يعني مش كتولد ديك سي دي بروجي بارابور تمور النظام بارابور الجيران الماروك il a une grande différence les Marocains ils imposent leurs conditions خدم يعني دي فرنسا يحواج مزما الدنيا بارابور الجزائر سي الكونترير نكون لك حواج لي انفستيسور كاين فرنسا دونك تحلي لي نتخلص باش تصنع غورنا chaque dernière, c'est d'abord fondamentalement la nature du régime que vous avez cité, c'est différent. C'est-à-dire qu'il faut remonter encore une fois au processus historique de la formation du régime nord. Donc aujourd'hui, quand il y a un déficit de légitimité, c'est forcément on cherche des soutiens à l'extérieur à travers ce genre de procédés. Donc aujourd'hui, il y a des marchés de Seknessen, c'est aussi pour qu'en retour, on ferme les yeux un peu sur certaines façons de gérer ces mots, sur certaines façons, sur une forme de gouvernance, parce que nous avons par le passé, souvent, ils intervenaient sur les questions de droits de l'homme, sur les questions des libertés, mais aujourd'hui, on ne les entend plus. Les Occidentaux ont fini par changer leur vision. Ils deviennent plus pragmatiques, c'est-à-dire le plus important, c'est les intérêts économiques. Et de ce côté-là, le régime leur offre cette opportunité de faire des affaires ici. Et en retour, ils ferment les yeux sur la manière de gouverner, sur la manière de gérer ces mots. Mais par rapport aux autres Timor-Maison, quand même, c'est une autre vision des choses, les régimes en tout cas, ils sont différents. Ils ont de meilleurs conseillers, ils ont d'autres considérations qui font qu'ils réussissent à imposer certaines conditions que nous ne pouvons pas faire ici. تنمير تيجي مثلا كان كبير يعطيك الصحة ممكن كان كبير وكذا مغنس سيل الجزائر تنمير تم قرات هذا دغت مثلا سفر هم قرانا هذا دغ مثلا محرز بوش وكذا سلماد ذي الدوتي قلنا نكو ذي سيف قاعد سي محرز زوف لك السلام عليكم مثلا ما حسبوش هيد السلط زاد قرنا ثانو كنا مثلا ما حسبوش وجلس المادي سداوتي كنا كل سيف قايد سي محرز الزول فلك سليم الزول دم قراني وديك غادي تولي المغاربيه الزول احمانا مثلا ما حسبوش يعطيك الصحه تم قراتي مثل هذا كل ناسا ذي تدون تجن حدثنا ثديانت بوسكيت هم زودك مثلا ذاك ذيك تمثل تجن لا كونفونسيون كي خمن قال الجزائر وكذا فرنسا اين انا لي نونتر تسمع وانا انا الامور نشرع عطاسيتي وانا نقيست فاصون باش اسكن ايمونيتي ام بانا قيت مورت ما لا ساني غفلان نشرع دي فرنسا ils vont être protégés judiciairement هذاك شيني الامر مي كذاك مثلا ما حسبوش ولاش عاديوني تكنيكا بلا لانتيري بلا ما يربح نتا سي الجانس فرنسا ما تخمك كيما تحت بورتاكي سا دي بروجي تمورتنا سا دي زانتيري تمورتنا دراسي دونون انفك شي طاح دفك شي طاح نار كونتر انا نفك شي طاح هذا هو نطاس. Oui, encore une deuxième fois, Salim, merci beaucoup pour l'invitation. Bon, pour le moment, personne n'a vu la convention, c'est-à-dire la convention, généralement, c'est un ensemble d'articles, mais la convention, le contenu, d'une façon, il peut véritablement s'exprimer. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, Salim, ça a deux lectures, une lecture politique et une lecture juridique. Commençons déjà par la lecture juridique. Je ne pense pas que, le contenu, je ne pense pas que la France, bien sûr, qui est un pays qui a une certaine séparation du pouvoir, c'est-à-dire qui va dépasser un peu les limites du droit international, du droit national. Il y a certains crimes, bien sûr, même si là la convention, bien évidemment, c'est des choses qui sont gérées par la justice française. Donc certainement, il y a un tas de procédures judiciaires à Saline qu'il faut prendre en considération. Il y a au-delà du contenu de cette convention, exactement maintenant. Maoulachit n'est pas... justement, c'est مثلا ما حسبوش يعني ذا قبل ثورة لي ديسكور اوفيسيال مش كتصل احمد يحيى يخدم بدي ميتينغ يقال عني سورتو كذا كنا ديال الغرب عني الفرحه قران فتح لوز ناقين بوجو
اديوي نقل من رونو ثرا بوجو ادوي نقص الشوماج هاد الشميسور ديال الوقت كي مش كتسل مثلا فرحتات عليه باغ اكزومبل وكيستان فينونسي اكسبير فينونسي نسيت ولا حاجه ناض ناكسي دي زيزين بيدون ناكسي الكونترير لذلك تخلصن تخلص لا موتي الصالير تخلصي صوردين باش بحال لي جوج نمتي كذاكي اش يعني هضره اش من بوضا لي حاله كان دان نكون تحليل يرومي نعطي مورانا ندير سنه موتنا باش هذا انفستين ديال الوقت نداوي كذاكي تسكني صوردين تسكن مام رشوه باش هذا انفستين ديت موران مروك نعت موران نيض. Non, bien sûr, je continue juste l'analyse d'Izgili, c'est la lecture politique. Bien sûr, Salim et la France elle a toujours considéré l'Algérie comme un pays à partir de lui, elle peut avoir beaucoup d'intérêts. Bien sûr, c'est un intérêt bien sûr politique, mais aussi c'est un intérêt économique. Le pouvoir algérien il a été toujours soutenu par la France. Et on se rappelle tout le temps des déclarations de Hollande, l'ex-président de la France, et aussi on se rappelle toujours des déclarations des responsables français concernant un peu la nature du régime algérien. Bien évidemment, la France a toujours considéré l'Algérie comme un terrain d'intérêt économique beaucoup plus. Et lorsque Yahya déclare des usines françaises en Algérie, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a été depuis pratiquement longtemps. Maintenant, il a la véritable convention, c'est cette convention politique entre les deux systèmes. Sur quelle base? Est-ce que c'est parce qu'il y a des élections présidentielles prochaines, donc le soutien du prochain, c'est-à-dire du prochain candidat du régime, est-ce que il va avoir c'est-à-dire le soutien, bien sûr, de certaines capitales occidentales, en particulier la France. C'est ça où il y a le débat. Le débat, bien évidemment, comme tu viens de le dire un instant à Salim, c'est pas une affaire gratuite, c'est une affaire donnant-donnant. La France a besoin, bien sûr, vu la crise européenne et la crise de l'Union européenne, bien sûr, elle a besoin de certains territoires. Il ne faut pas oublier que c'est la France qui a imposé à l'Algérie de signer la convention avec l'Union européenne. Et cette convention, l'Union européenne, effectivement, a posé un problème énorme pour l'Algérie, des pertes énormes. Et c'est cette France, d'ailleurs, qui a imposé à l'Algérie, d'ailleurs, des projets d'investissement. Il a le transport, le métro, les usines, bien sûr, SIAL, etc. Il y a le service français. Je pense que je ne suis pas économiste, mais selon, bien sûr, certains économistes, la France, elle est pratiquement le troisième pays qui s'investit en Algérie. Le plus important aujourd'hui, c'est justement arriver à décortiquer ce contrat politique, c'est-à-dire le pouvoir algérien a un soutien politique. Et bien sûr, la France a besoin des investissements économiques parce que la France aujourd'hui, comme je viens de le dire à l'instant, elle vit des problèmes énormes. Effectivement, le professeur Itali a entièrement raison. Les investissements, beaucoup plus les Français en Algérie, c'est des investissements traditionnels, qu'on appelle généralement traditionnels, c'est-à-dire à la phase finale en Europe. L'investissement automobile, il est dans une phase finale en Europe. Peugeot ne peut absolument pas développer l'économie nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des investissements dans le domaine, par exemple, de l'agroalimentaire, dans le domaine des services, de la technologie? Ce n'est pas, je ne pense pas que ça c'est à l'ordre du jour. Les investissements français en Algérie, aujourd'hui, ça s'inscrit beaucoup plus dans la logique de l'étouffement de l'industrie française et bien sûr va être une certaine extension. Rajoutons bien sûr la facilité à Salim beaucoup d'entreprises étrangères en Algérie. Il y a une facilité énorme et ces facilitations bien sûr, c'est-à-dire des entreprises non seulement françaises mais y compris américaines. هذا سي فرحات يعني سبحان سي محزبويش مش كنولي لا رولا ساكي فرونسيز اسكي متبرناكي كي انفستيس ان فرونس يعني خامن نزرا باغ اكزومبل نكاز ثنا كل سيتزال باش هذيك شفا بوكا ديك ساني خامن ندير سني صور ديناميك فانا مش ساني خامن دي ميزاني تري شير دي السونتر لباري يعني اسكو بو ساتوند افيك لا رولاسيون كي العلاقه ديال الجزائر فرنسا وكذا كي لي زوم دافير كينا بلوتو لي بوليتيسيان كال جينيك تنفيستين ساني صور دي فرنسا ساني بروتيكسيون سان دي جور يعني تقلقنا راه في الشين سن خطر يورا دي فالور الجوران دا تحاسب انا ندير بوني صور ديناكي يعني يورا با نقرا فالور الجوران دا فرنسا زمر اوفر دي زونكات ام طالب نكرا لي زوبوزون دزاير. Oui,
Oui, en tout cas, Salim, je ne détiens pas des informations à Faini, c'est-à-dire à ceux qui détiennent, mais je sais bien d'une manière générale et politiquement, il y a beaucoup de responsables supérieurs algériens qui ont des biens en France. Mais la question, elle est là, justement. Ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir en Algérie dictent, bien sûr, des conditions, et la France, c'est vice-versa aussi. Aujourd'hui, à mon avis, il faut trouver des issues juridiques, c'est-à-dire la protection, mais je ne pense pas que la justice française elle est totalement c'est-à-dire elle est totalement, je ne pense pas qu'elle est totalement dans la gêne. Aujourd'hui, il faut des poursuites judiciaires, c'est-à-dire dans le sens où des Algériens, des avocats algériens, des militants des droits de l'homme peuvent justement c'est-à-dire demander de rendre des comptes à l'Algérie par rapport à cette question, bien sûr, du détournement du bien public. Mais certainement, il y a des hommes d'affaires algériens en France installés dans la légalité. مثلا محرز يعني كذا عندها 3 مساتنا ما شغالي ف زاتوا على علاقات الفرنسيه بالك هذه مازالوا السنه زات هذا غير فلاس توقف في فرناكي 2019 بصح دو غير فرناكي 23 نوفمبر طاس يعني دي قارن يعني بالك فرناكي مخالفه بارابور فرناكي ليجيسلاتيف بالك تعنيت انت طاس خاطر سي دي زيليكسيون لوكال تعنيت ناديت مناطق ديال شنوني بصح نجي نظن انك مالغراكا ولاش ان انغويمون الجزائريين واش اللي عنا راه فنان كومبليتمون ستيتاكي شنو مكتوره دابور ميزاجور مزما دينا على لا كومباني كيم مكتوره الجان فكايت الجان القبايل الدرا كما هي تجاوب مزما دينا غير بدانا نسلون بدانا نتفاهم باش الزران اهلنا لي بروغرام بدانا نجياني وي تمجوز سليم اللي كنظر بليك les élections municipales, depuis pratiquement longtemps, c'est-à-dire elle fait intéresser les gens. Bien sûr, ça change d'une région à une autre. Bien sûr, les élections municipales, pourquoi les Algériens s'intéressent? Parce que le citoyen algérien il a une relation directe, il a un contact direct avec les APC et les API. Maintenant, est-ce qu'il y a un engouement assez important? Mais ça change d'une région à une autre. Bien sûr, il y a des partis qui mobilisent, il y a des partis qui ne mobilisent pas. Les moyens de mobilisation ils sont pas les mêmes. Voilà, c'est-à-dire il y a pratiquement des hauts et des bas. C'est-à-dire tu trouves des régions à Nida, c'est mort, c'est complètement mort. Une campagne électorale timide. Il y a dans certaines régions quand même certaines listes indépendantes, dans certains partis d'opposition, ils font un travail, ne serait-ce qu'un travail de mobilisation et de réhabilitation de la politique. En tout cas, le problème il est ailleurs, Salim. Le problème est-ce que aujourd'hui ces élections peuvent mener vers un changement des pratiques, vers une prise en charge sociale, parce que les APC et les API, généralement c'est des structures qui gèrent directement c'est-à-dire les affaires du citoyen. Est-ce que ces APC, ces API ont les moyens nécessaires avec justement cette crise économique de prendre en charge les préoccupations des citoyens, soit bien sûr les préoccupations des citoyens en termes de logement, en termes de postes d'emploi, en termes d'aménagement, tout ça, à Salim une journée, est-ce que ça c'est le rôle des APC et des API? Nous aurons des projets qui sont des projets de zones industrielles et des zones d'activité qui sont pratiquement bloquées depuis longtemps. C'est-à-dire que les élections, à mon avis, il faut à la fois dans le cadre de réhabiliter la politique parce que les Algériens ne s'intéressent pas réellement à la politique comme avant. Deuxième élément, il y a c'est-à-dire les élections municipales et la limite pour un changement parce qu'on aura les mêmes choses qui se répètent à chaque fois. La troisième des choses, c'est aussi que les partis politiques revient à la raison dans le sens où les prérogatives nécessaires, les APC, les API, les PAPC, les PAPI, ça a des prérogatives qui peuvent leur permettre justement de gérer la cité convenablement. Donc, du moment que ça ne change pas, bien sûr, ça ne change pas ni sur le plan social, ni sur le plan économique, au niveau local, bien évidemment, d'une manière un peu large, c'est les raisons qui ont poussé un peu les citoyens à ne pas s'intéresser en masse à ces élections municipales. En tout cas, c'est un peu plus, ils s'intéressent un peu plus par rapport aux législatives, mais c'est encore un peu moins parce que, bien sûr, normalement, c'est un lien direct
normalement, ça va faire encore plus de mobilisation. Ça n'a pas été le cas. جانا هذيك مثلا بوجدا أنا قنا تنده تردها عن ديزانتيري لا بوبيلاسيون يعني الأمور أنت مثلا السيرتي الجان مش كتورد عن وكي تبع مثلا قلنا يعني بالك سباتها مقرات الديزانتيري كي لو ديسكور اوفيسيال ترى نهضر في السانكيام موندا مزبوط في نقاط ورتن ولا وردي هضره كوكدودي صافي كثار 4 5 سنين ترى وكي سانون باش بان باش يمدانا نمضبون تموت هضرنا في السانكيام موندا هضرنا في البرنامج الرئيسي نهضر في فريداكي لا كونتينيتي ديك فريداكي هضره وكي سي لي زيليمون تي مقرانين كجاني مدانا كيش لي انا يروح حسن الياس سان الياس قولا ونسين يروح حسن الامان كم كوا هذه لان شونجمون تموت قلنا هذه لي الحاجه انا ندجري تموتنا. Oui, merci beaucoup, Salim. C'est un élément parmi d'autres, c'est une cause parmi d'autres. Et du jeunes, les citoyens ne s'intéressent pas. Bien évidemment, lorsqu'on tout le monde parle du projet, le même projet du système, mais malheureusement, effectivement, qu'il y a le même projet du système, n'a pas fait changer les choses. C'est-à-dire, je pense que les Algériens sont conscients et sont intelligents, ils comprennent facilement les défaillances, c'est-à-dire le discours officiel, tout en sachant le problème aujourd'hui, ces dernières années, que le discours officiel lui-même, il est plein de contradictions. C'est-à-dire ceux qui représentent le système aujourd'hui, ils ont des discours différents. Lorsqu'on entend les FNM parlent, les RND parlent, on voit qu'il y a des différences même au niveau du discours officiel. Le problème aussi, comme je viens de le dire, c'est un élément parmi d'autres. Mais les éléments nécessaires, ne serait-ce que lorsqu'on parle des élections municipales, et la Kanzarblik en Algérie, le citoyen SLI, il a un contact direct avec les APC et les API. Bien évidemment, depuis pratiquement longtemps, y compris lorsqu'il y avait de l'argent en Algérie, les préoccupations socio-économiques n'ont pas été prises en charge. Donc, Maïla, c'est les mêmes problèmes qui se répètent dans toutes les régions de l'Algérie, que ce soit au sud, au nord, et à l'ouest et à l'est, c'est les mêmes problèmes qui se posent à chaque fois. Le citoyen souffre du problème du gaz, le citoyen souffre du problème d'eau, le citoyen souffre des problèmes de mouvement, de développement durable, de développement local, de développement, bien sûr, du chômage. Donc tous ces problèmes-là, ils se répètent à chaque fois et bien évidemment, l'Algérien, il se désintéresse par rapport au discours tenu pour le moment, c'est-à-dire ça ne change pas depuis longtemps, on entend la même chose. C'est pour cette raison que je t'ai cité quelques éléments tout à l'heure pour justement rendre l'Algérien, lui rendre ce contact avec la politique. Je pense que c'est un travail très difficile et il faut vraiment changer le discours politique. Il faut poser les questions nécessaires et les questions importantes. Absolument. تنميرتك مثلا ما حسبوش يعطيك الصحة وقام كدنا هذا الماضي استويتك نكودي سيف جايت تنمير تم قرطت فرحان بلوتو هذا أشكرطاسي مثلا هذيك من السجيج مثلا فرحتي عليه وكذا مسناود هذا مسا سنكسبر فينانسيك لأنه كودي سيد ذات ثمانات الصغيرة مثلا كريم كبيرة مغناس دي ليبرتيك لأنه كودي عن سيل زير ثمانة فكر شكرا كنا مثلا اسمع سواطاس مثل ممكن ناخذ كمار تمزوث عندنا كان قيمة ربي السلام عليكم.